Dito data, dito. Okay. This way, please. Hi, we're picking the berries. We have a small basket. Well, you say basket. This one is 400 grams. So meaning times. Ray. Okay, let's go. Hey. Enjoy. Raspberry orange. Saan na siya? Raspberries orange. Raspberries? Tanom lang. Pag-abot na ko din na naman ni ma'am. So taga-asa gyud ka. Malita. Mulberry. In the mulberry. So ang ito mo daw siya ang hinog. Okay. Ito ganina. Ana sa makadili lang hinay lang ana. Strengthen eyesight. Yes. Hair growth and gray hair. Okay. Magdadatong. I would just taste it, you know. That's just really, really fine. Lame. So fine, ma. Hinog na ni siya? Hinog na. Mas dako ganina siya compare atong gitanom na mo dito sa Butuan, gamay ganito kayo. Nakikitanom niyo. Nay si Milian ita 150. Okay. So oh my God, only one. Wala. Nga nila sa kadagko lang? Nga may dagko dito ma'am sa ubos. Asa man? Sa ubos daw na idagko. Blueberry. Nag-video ako. So ito yung Now I pick it up. Look, Mom. Wow. Fine. nang taon na ni pag ano. Piyok-piyokon. Kat lang ka kukuman. Diren. Okay, anak lang. Like this. Hala, asa man ang ano? Ha? I think this one. Kana. Red na red din siya. Hala, orange siya. Patay ko po ani. Red. 20.